Ito, Brad, ito na yung sinasabi ko sa iyo, yung 3 cylinder, o yan. Ito na. Yan, maraming dumating. O yan. Yan. Yan, baka ito, basta industrial lahat. Engine meron dito. Ito Komatsu yan. Komatsu. O, puro Komatsu. Komatsu, Yanmar. Yanmar, Komatsu, Kubota, may Isuzu din. Yan o. Basta industrial lang, industrial engine. Ito muna, o yan, may 4 cylinder tayo. Ano tatak yan? Kubota yan, 5 cylinder, may 4 cylinder, may 4 cylinder, ito 4 cylinder lahat. Paros 4 cylinder yan, Brad. Ay, ito sa taas. Ngayon, ito naman, 4 cylinder din. Isuso sa taas. Sige. Ito. Ayan. Yan o. Yan, 4 cylinder lahat yan. Pero surplus Japan to. Wala tayong Pinoy ha. Walang surplus na Pinoy dito. Japan lahat. Oo, lahat yan. Ayan, surplus Japan yan. Ayan, lalapitan ko na nga. Ito, Isuzu 3 cylinder. Yan, mga Isuzu yan. Ayan. 3K C1, 3K C1, 3K C2. 3K R1, may 3K R1 kami ngayon. O yan. 3K R1. O yan, R1. Lahat yan, industrial yan, industrial. Ayan. Tapos ito naman, Isuzu. Puro Isuzu yan. Ito yung silalim, yung Kubota, 3 cylinder. Yan o. Yan, madami yan. Yan o, Brad. Maliliit yan. Yan yung D640. Puro D640 yan, parehas o. O yan. 3722. 3722. Ayan. Ayan, puro nakatambak. Hindi pa bangka boss oh. Saan? Ito, 3 cylinder. O yan, 3 cylinder, Yanmar, malaki to. Ito pambangka talaga yan oh. Yung pambangka. O yan. Yan, pambangka, 3 cylinder, Yanmar o. Pambangka talaga yan. Yan, talang pambangka talaga daw yan. O yan, Brad. Ayan, pipicturean ko na lang mamaya yung speak niyan. Ayan, kaibigan. Ito na. Ito mga kadals, ito yung natin. Yung stock natin surplus Japan. Ayan o. Yan, binidyo ko na. Tawag lang kayo sa number na 0928-763-6223. Yan. Industrial engine lahat. Ayan. Ito. Isuzu. Yanmar, Kubota. Yan. Basta industrial engine. Oh, mayroon gan dito ginagawa. Ayan. Yan. Ito. Lahat yan. Oh, tawag lang kayo sa number na binigay ko. Puro industrial engine yan, oh. Ayan. Okay, tawag kayo sa number na 0928-763-6223. Yan, tawag kayo industrial engine. Okay, hanggang dito na lang.